자, 우리 오전에 복음 지속해야 될 Okay, in the morning, we shared the message. We should continue this gospel message. 우리 Dan materi tadi 목사님들 pagi kita belajar tentang kita harus meneruskan firman ini. 목사님들이 복음을 계속 말할 수 있어야 돼요. Okay, the pastor should be able to speak this gospel continually. 자, Dan para pendeta juga harus bisa mengajarkan Injil ini secara berkontinuasi. 그렇다면 우리 복음을 계속 말할 수 있는 목사님 만나는 게 축복입니다. And then, if you meet the pastor who is able to speak this gospel continually, that itself is a blessing. Jadi kalau seseorang tersebut bisa memberitakan Injil secara berkontinuasi, jadi orang itu termasuk orang yang terberkati. 그래서 우리 목사님들이 복음으로 답을 얻고 복음으로 지속할 수 있는 그런 우리 인도네시아 또 말레이시아 이렇게 목사님들이 지금 훈련도 받고 또 참여 너무 감사한 거예요. So in that sense, the pastors who receive this gospel messages through the training continually, they are the pastors who will continue this gospel during this training. That itself is a very thankful thing. 마침 포럼을 꼭 하세요. 강의 맡을 때마다 포럼 하라. Okay, after listening each lecture, please have forum time. 자, jadi pendeta atau seseorang yang bisa tetap mengikuti pelatihan ini sehingga dapat membagikan Injil secara berkontinuasi, itu adalah orang yang sangat mengucap syukur sekali karena Injil ini harus tetap berkontinuasi. 복음이 없어지면 안 되는 이유가 뭡니까? 복음이 없어지면 안 되는 이유가 뭐냐? Okay, what is the reason this gospel should be disappeared? Jadi alasan kenapa Injil ini terus-menerus hilang? 복음이 없어지면 3장이 해결할 수 없어요. If there's no gospel, we cannot solve 3 disasters. 그렇죠? Karena tanpa Injil kita tidak akan dapat menyelesaikan 3 bencana. 3장이 뭐 그냥 3장이 아니잖아요. 여러분 거기서 해고 3장 문제 빠져나온 게 구원이란 말이에요. 3 disasters are not simple things. Coming out from these 3 disasters, that is salvation. Jadi 3 bencana itu bukan hal yang simple atau sederhana. Untuk dapat keluar dari 3 bencana itulah yang kita sebut sebagai keselamatan. 그래서 어떤 분이 이 천국 가 보니까 그렇게 훌륭한 목사님이 없더라. One person said when he visited the heaven, there's no great renowned pastors there. Jadi ada seseorang yang bilang tidak ada pendeta yang luar biasa atau yang hebat di sini. 막 천국 막 갔다 말이야 막 그냥 그런 한뭐 바다인데 뭐 어쨌든 그 얘기 하려고 하는 게 아니라 It means he 훌륭하다고 has 천국 some 가는 게 vision. 아니잖아요. Okay, anyway, the point is, he thought, okay, this pastor surely will be in heaven, but, the pastor was not there. Jadi wanita ini berpikir bahwa pendeta itu harusnya kan pergi ke surga, tetapi belum tentu dia pergi ke surga. 훌륭하다고 천국 가는 게 아니기 때문에 훌륭하다고 구원받는 게 아니에요. So, even that person is great, can he go to heaven? No, it is nothing to do with heaven. Walaupun orang itu adalah orang yang luar biasa, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun untuk pergi ke surga. 그래서 복음이 그리스도라면
여러분 이 복음의 목적이 뭡니까? Okay, if Christ is the gospel, then what is the purpose of the gospel? Kalau Kristus itu adalah Injil, kemudian apa yang menjadi tujuan Injil? 복음의 목적은 구원받는 구원이. Okay, the purpose of the gospel, that is having salvation. Jadi tujuan Injil yaitu mempunyai keselamatan. 그러니까 구원은 다른 데서는 구원을 받을 수 없다고요. Okay, Acts 4:12 it says, we cannot be saved by others' name. Jadi kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12 dikatakan tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini. 그렇잖아요. 뭐 세계 4대 성인, Okay, the four great saints in this world, Ya, tulisan the four great person in this world, that is Jesus and the Confucius and there's yeah, okay. 어려운 거 그게 4대 성인 어려운 거. Confucius and Socrates and Buddha. Jadi ada orang-orang yang termasuk hebat dalam dunia ini yang dianggap luar biasa, yaitu Yesus dan nabi lain dan Buddha, Maria dan sebagainya. 석가 아주 성인 중에 한 사람. Okay, even Buddha is the greatest person, one of the greatest person, right? The saints, one of the saints. Buddha juga salah satu orang yang luar biasa kan. 뭐 소크라테스도 막 성인이다. And also, Socrates, he is also the great person in this world. Dan juga seperti Paus dan lain sebagainya, dia juga termasuk orang yang luar biasa. 잘뭐 공부 좀 해. 제가 아니고 공자 뭐 예수 다 성인이라고 해요. Okay, top four person in this world, they are what? Jesus, Confucius, and Buddha, and Socrates. Jadi orang pikir itu Yesus itu ya seperti Buddha dan orang-orang yang lainnya. 자, 다른 것은 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간의 구원을 얼마 다른 힘을 주시니 없다. We cannot save by others' name. There is no other name was given to us by which we must be saved except Jesus. Jadi dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita dapat diselamatkan. 왜 그래요? 왜 오직 예수냐 이 말이에요. Why it should be only 오직 Jesus? 예수잖아요. Dan kenapa harus hanya Yesus? 그렇잖아요. 오직 예수로만 구원받아 이 말이에요. Okay, it means we can be saved through only Jesus. Dan kita bisa katakan hanya melalui Yesus. 자, 구원이 뭐냐? What is salvation? Apa itu keselamatan? 왜 예수로만 구원받을 수 있나? Why can we be saved only through Jesus? 그렇죠. Kenapa kita hanya bisa diselamatkan melalui Yesus? 그분이 그리스도 일 하시는 거예요. Because Jesus did the work of Christ. Karena Yesus telah melakukan karya Kristus. 그러니까 석가하고 훌륭한데 그 손은 아니거든. Buddha is a very great and renowned person, but he is not Christ. Buddha itu salah satu orang yang luar biasa, tetapi dia bukan Kristus. 내가 저 절에 가서 스님 보고 물어봤어요. 석가가 그리스도냐 하니까 아니라 이러더라고. I went to the Buddhist temple and asked to the monk, "Is Buddha Christ?" He answered no. Dan ketika pendeta pergi ke kuil Buddha di sana,
pendeta bertanya apakah Buddha itu termasuk Kristus, mereka jawab bukan. 그 우리 공부 좀 했는 것 같더라고. 불교는 인본주의입니다. 이러더라고. Okay. It looked he studied much, and his answer is, okay, Buddhism is what a kind of a pursue. The Buddhism pursue the human. Jadi Buddha Pursue itu humanism. Okay. Buddha itu seperti orang-orang yang membantu menyelamatkan manusia. Kita sebut sebagai humanisme. 여러분이 우리가 다른 종교는 나쁘다. 그러면 안 돼요. 그렇죠? We shouldn't say other religions are bad. Pendeta tidak mengatakan agama lain itu buruk. 다른 종교도 다 좋아요. Of course, other religions are also good. Tentu saja agama lain itu bagus juga. 뭐 어느 종교가 뭐 도둑질해라, 싸워라, 뭐 이런 거 없거든. There's no any other kind of a religion which says, okay, please steal other stuffs or do bad things. They do not say like that. Karena apa? Agama-agama lain pun tidak mengajarkan hal-hal yang buruk. Mereka tidak suruh mencuri kepunyaan yang lain. 뭐 기독교는 뭐 타락하는 기도 많이 하는데 그거는 뭐 비워라 하거든요. 마음 비워라, 욕심 비워라. In Christianity, when they pray, they ask God, okay, please, God, give me this, give me that. But what they say is, okay, please empty yourself. Ketika seseorang itu berdoa, oh Tuhan berikan aku ini itu, tetapi apa yang dikatakan harus mengosongkan dirinya sendiri. 그런데 왜 오직 예수냐 말이에요. But why we should say only Jesus? Lalu kenapa kita menyebutkan hanya Yesus? 삼장을 해결한 삼중주의 그리스도는 그렇잖아요. 예수만 하기 때문에. 예수가 그분이 그리스도이기 때문에. The three offices of Christ, which break down three disasters, it was done by only Jesus. Karena karya Kristus yang dapat menghancurkan 3 bencana itu hanya dapat dilakukan oleh Yesus. 자, 그러면 이렇게 그리스도로 우리가 구원받는데 구원이 뭡니까? Okay, through Christ we can be saved. Then what is salvation? Jadi melalui Kristus kita dapat mengetahui apa itu keselamatan. 3장에서 해결을 받는 건데 그럼 3장 해결 받으면 그 끝이냐? Okay, salvation is solving three disaster problem. Then okay, if we solve three disaster, is it all? Jadi keselamatan itu yaitu menyelesaikan dari 3 bencana. Ketika 3 bencana itu terselesaikan, apakah sudah? 일단 3장이 해결받아야 돼. 왜 3장이 빠졌기 때문에. Okay, at first, we should solve three disasters because we are living in the midst of three disasters. Yang pertama-tama kita harus diselamatkan dari 3 bencana karena hidup kita berada di dalam 3 bencana. 그래서 예수님께서는 이렇게 말씀하세요. So Jesus said like this. Inilah yang dikatakan Yesus. 인자가만 하늘에서 내온 자 인자밖에 없다. 올라가잖아. Only the Son of God ascended into heaven, and he came from heaven. Dikatakan yaitu hanya melalui anak Allah yang turun dari surga dan akan kembali ke surga. 그래서 모세가 광야에 배부거든 그처럼 인자도 들려야 해. So like Moses are lifted up high, the Son of Man should be lifted up also. Seperti Musa yang ditinggikan, sama juga dengan anak manusia harus ditinggikan juga. 왜 그렇게 십자가에 달려 죽게 되는? Why shouldn't he died on the cross and shouldn't he die? Okay, why shouldn't he died on the cross? Jadi kenapa dia harus mati di atas kayu salib? Should he? Sorry. 이렇게 말하세요. 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려.
so that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Karena barang siapa yang percaya di dalamnya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. 그래서 여러분이 잘 아는 말씀, 하나님이 세상을 이처럼 사랑하다. 독생자 주셔서 이를 저를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하라면. So the Bible verse you know well, that is this: For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Jadi seperti ayat Alkitab yang kita ketahui dengan sangat baik, yaitu Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. 그래서 복음의 목적은 구원인데 구원이 뭐냐 하는 거예요. Okay? The purpose of a gospel, that is salvation. Then what is salvation? Jadi tujuan Injil yaitu untuk keselamatan. Kemudian apa itu keselamatan? 여러분 잘 아셔야 돼요. 예? 영생을 얻어야 돼요. 그렇죠? You should know this well. Okay, at first we should have eternal life. Jadi kita harus pahami dengan yang baik. Pertama-tama kita harus mempunyai kehidupan yang kekal. 영생을 얻어야 하나님 나라 들어갈 수 있어요. When you have eternal life, at the time you can enter into the kingdom of God. Ketika kita mendapatkan hidup yang kekal, kita dapat memasuki kerajaan Allah. 그래서 예수님께서 밤에 자기를 찾아온 니고데모에게 이렇게 말씀했어요. So Jesus said to Nicodemus, who visited him at night, said like this. Jadi inilah dikatakan Yesus kepada Nikodemus, salah satu pengajar Israel. 니고데모는 바리새인입니다. Okay, Nicodemus is one of the Pharisees. Jadi Nikodemus ini adalah orang Farisi. 바리새인은 뭐냐면 철저한 율법주의자인데 율법을 다 지켜 구만한다. 이게 바리새인. Okay? Pharisees are the person of the law, so they insist when they thoroughly keep the law, at the time they can be saved. Jadi orang Farisi itu beranggapan ketika mereka menjaga hukum Taurat dengan benar, mereka itu akan diselamatkan. 예수님이 그 사람 보고 한 말입니다. Jesus said this word to that person. Inilah dikatakan Yesus kepada orang Nikodemus. 사람이 거듭나야 하나님 나라를 볼 수 있다. 그래서 Okay. When man is born again, at the moment he can see the kingdom of God. Dikatakan jika seseorang itu dilahirkan kembali, maka ia dapat melihat kerajaan Allah. 니고데모가 그 말을 이렇게 들었어요. 내가 나이가 많은데 또 어떻게 다시 수 있습니까? Nicodemus understand that word like this, I'm already aged, then how can I enter into my mother's womb again and come out of Inilah it again? dipahami Nikodemus. Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? 두 번째 모태에 들어갔다가 날 수 있습니까? 이런 거. Okay. Can I enter into my mother's womb again and can be born again? Jadi ia bertanya, apakah kita dapat masuk ke dalam rahim dan dapat dilahirkan kembali? 그래서 못 알아들으니까 다시 말하는데 예수님께서 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없다. But he couldn't understand this word, so Jesus said it again. I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Karena dia masih tidak paham, karena itu Yesus menjelaskan lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. 육으로 난 건 육이고 영으로 난 건 영이라고 말씀합니다. And he said, spirit gives birth to spirit and flesh gives birth to flesh. Dan yang ia katakan yaitu apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. 그러니까 뭐 말인지 못 알아들어. But he couldn't understand this word also. Tetapi Nikodemus tidak memahaminya. 그래서 바람을 비유. 바람이 이 위로 부는데 소리는 들리는데 이게 어디서 와서 어디 가는지 알 수 없어요. So Jesus used the parable of the wind. Okay, the wind blows, but we do not know where it goes and where it comes.
where it comes from and where it goes. Jadi Yesus mengumpamakan seperti angin, yaitu angin berarti kemana ia mau dan engkau tidak mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. 왜 그렇습니까? Why? Kenapa? 안 보이니까. Because it is invisible. Karena itu tidak terlihat. 여러분이 거듭난다는 거는 내가 또다시 엄마 뱃속에 난 그걸 말하는 게 아닙니다. Okay, being born again doesn't mean that you enter into your mother's womb again and come out from your mother's womb in second time. No. Jadi dilahirkan kembali bukanlah artinya seperti kita masuk kembali ke dalam rahim ibu kita kemudian dilahirkan kembali. 그거는 육으로 난 거예요. 육으로. That is just a physical birth, right? Ini adalah dilahirkan secara fisik. 영으로 다시 나야 된다. We should born of spirit again. Kita harus dilahirkan secara roh. 그러니까 사람이 어찌 그런 일이 있을 수 있습니까, 여러분? Okay. So Nicodemus said, "How can this be?" Dan kemudian Nikodemus menjawab, bagaimana mungkin? 영적 무지하니까 야, 영적이 모르는 거죠. 영적 세계도 모르고 영적 존재도 모르고 그렇잖아. 오늘 Is it- 육박이 모르는 거. He is spiritually ignorant, so he do not know the spiritual word and the spiritual stuffs. Jadi dia tuh menyangkal tidak mengetahui hal-hal rohani sehingga dia tidak memahami dunia rohani dan hal-hal rohani lainnya. 그래서 여러분이 알아야 돼요. 지금 전 세계가 복음이 없기 때문에 구원이 없어요. So you should know this, all over the world, the gospel disappeared. So salvation, disappeared. Jadi yang kita harus pahami yaitu Injil dalam dunia ini telah hilang. Artinya apa? Keselamatan itu juga telah hilang dalam dunia ini. 구원이란 말을 쓰는데 구원이 아니에요. Even though they use the word salvation, but it is not the salvation actually. Walaupun mereka menggunakan kata-kata keselamatan, tetapi mereka itu sebenarnya bukan keselamatan yang sesungguhnya. 자, 이게 복음이 약하다 없으니 온 거지만 약 50년 전에 1973년도입니다. It came as the result. The gospel the gospel was weakened, but anyway, around 50 years ago, there was a WCC conference. Jadi karena Injil itu melemah sehingga mereka kehilangan keselamatan itu. Jadi kurang lebih sekitar 50 tahun yang lalu ada acara Dewan Gereja-Gereja Dunia. 태국 방콕에서 있었어요. Okay, it happened. It was held in Bangkok in Thailand. Jadi apa yang terjadi di sana diselenggarakan di Bangkok, Thailand. WCC는 세계 기독교 교회 협의회 이런 말인데 이 단체가 기독교 단체 가장 큰 단체입니다. Okay, this WCC is the initial of a World Christianity Council. It is the biggest organization of the Christianity. Jadi istilah WCC ini adalah singkatan dari Dewan Gereja-Gereja Dunia. Ini adalah salah satu organisasi terbesar Kristen di dunia. 그러니까 막 영향력이 어마어마하게 큰 거죠. So it has great influence. Jadi ini mempengaruhi secara luar biasa kan. 이 사람들이 여기서 뭐 했냐? 세계 선교대회를 했어요. Okay, here they did a World Missions Conference. Di sini mereka menyelenggarakan konferensi misi sedunia. 자, 여기서 모임 때 이 선교대 주제가 뭐냐면 오늘날 구원이란 무엇이냐 이거였어요. The theme of that conference is that what is salvation in these days? Jadi ya salah satu yang dibahas dalam konferensi tersebut yaitu apa itu keselamatan pada saat ini. 그리고 막 이 주제를 가지고 일주일 동안 막 토론한 거 토론. Okay. With this theme, they debate for 1 week. Dan untuk membahas hal ini mereka selama 1 minggu berdiskusi. 토론한 걸 다 모아서 결론을 딱 내렸습니다. Through all the debating, they had a conclusion.
Jadi selama berdiskusi mereka mempunyai satu konklusi. 자, 이 사람들이 내린 구원관, 오늘날 구원이란 뭐냐? 인간이 당면한 이 상황을 해결하는 거다. Their view of salvation is solving the human's situation problems that they face. Jadi apa itu keselamatan? Keselamatan yaitu untuk memperbaiki situasi manusia. 자, 이렇게 구원을 정의했는데 이 영향이 크잖아요. 이게 전 세계 교회와 이 사회에 영향. They identified the salvation like this way, and this organization has a great influence. So it gives so many influences to all of the world. Karena organisasi mengidentifikasi keselamatan itu seperti ini, karena organisasi itu memberi dampak yang besar, akhirnya banyak yang terdampak seperti itu. 인간이 당면한 상황이 뭐예요? What is a human's current situation problem? Apa yang menjadi masalah manusia saat ini? 뭐 한두 가지 아니잖아. 그렇죠? There are so many, right? Banyak kan? 그러면 막 경제적인 문제, 제일 가난한 거 뭐. Financial problem, poverty, Masalah finansial, masalah keturunan. 지금 막 전쟁하고 있잖아. 전쟁. and now there is war. So the problem of war. Dan ini bertambah parah. Jadi ini adalah masalah yang dihadapi semua. 뭐 인권 차별, 뭐 인권 문제. And human rights problem. Dan masalah sebenarnya manusia itu 뭐 여성들이 여성 해방, 뭐야, 여권 신장 뭐 이런 거. Okay, feminism, the raising up the woman's right. raising women's what? Woman's right. Okay, how can I say? Upgrade the woman's right. 이게 구원이야. 이거 해결하는. Okay, solving all these kind of problems, that is salvation, they say. Jadi masalah-masalah ini mereka menyelesaikan itulah yang mereka sebut sebagai keselamatan. 이래 되니까 이 세계 교회가 50년 지난 사이에 뭐가 문제되냐면 복음이 약화되는 데다가 이런 사상과 이런 주장들이 교회에 파고드니까 그야말로 교회가 완전히 복음 없는 교회밖에 구원도 없는 교회밖에 없어. Okay. Even the gospel was weakened, and also this kind of wrong salvation view influenced the church, and there are so many kind of ideology gives the influence to the church. Because of this, as a result, they lost hold of the salvation. Jadi karena mereka mempunyai pandangan yang salah akan keselamatan, sehingga mereka mempunyai cara pandangan seperti ini memberi dampak pada gereja-gereja, sehingga gereja-gereja mempunyai ideologi yang berbeda-beda, sehingga mereka kehilangan akan keselamatan. 이러니까 복음이 없는 교회는 다른 종교와 다를 법 없고, 그렇죠? Then the churches which doesn't have the gospel is the same with the other religions. Ketika gereja itu kehilangan Injil, maka gereja itu sama saja dengan agama-agama yang lain. 그래서 여러분이 종교다운 이게 막 굉장히 아주 좋은 걸로 딱 교회를 다 덮어. So religious pluralism prevailed at the churches. Jadi pluralisme agama ini sedang berkembang di gereja-gereja. 지금 한국 교회도요. 뭐 예를 들면 감리교라는 그 WC한 교단에서 뭐 오늘도 뭐 싸운 거 왜 싸우냐? 뭐 WCC가 이제 동성애 또 종교 차별 없애자 이러고 주장하니까 그거 막 같이 주장한 같이 하자 또 아니면 파퇴하자
자기들 안에서 싸우고. As a result, in Korea, this kind of things happen. Even inside the Methodists, they themselves are fighting each other because of the homosexualism or the discrimination. Jadi dalam Korea ini juga sedang terjadi saat ini bahkan dalam gereja-gereja Metodis mereka berkonflik tentang homoseksual dan diskriminasi dan lain sebagainya. 그러니 뭐 모든 종교 다 같다 이런 거예요. So, okay, they say every religion is the same. Mereka mengatakan semua agama itu sama. 이걸 해결하는 게 구원이라면 모든 종교 다 구원이 있다 이런 거예요. Okay, if we say salvation is solving humans' current situation problem, then every religion, all the religions are the same. Jadi ketika kita mengatakan keselamatan itu adalah untuk menyelesaikan atau memperbaiki situasi manusia saat ini, maka dari itu kita bisa mengatakan semua agama itu sama. 그래서 이미 신학적으로 다 구원은요 자유주의 신학은 구원관을 이렇게 보는 거예요. Okay. And liberal theology is said the salvation like this way. Dan teologi liberal pun mereka mengatakan keselamatan itu seperti ini. 마치 등산을 하면은 산에 정상 올라가는 게 길은 여러 가지 길이야. Okay, when we climb the mountain, there are many ways point to the top of the mountain. Jadi ketika kita mendaki gunung, jadi banyak cara 그렇죠? untuk sampai ke puncak. 뭐 길 뭐 뒤로 갈 수 있고 옆으로 갈 수 있고 길이 여러 개 아닙니까 산을 가는. Okay, to climb the mountain, there are many ways, not one way. Jadi untuk mencapai puncak gunung itu ada banyak cara, bukan hanya satu cara 이게 saja. 뭐냐면 이 꼭대기 올라가는 게 구원인 거야. Okay, for them, reach to the top, that is a salvation. Bagi mereka untuk mencapai ke puncak itulah keselamatan. 자, 기독교 예수는 이리 올라가는 길이다. Okay, Christianity, Jesus is one way to reach the mountain Jadi top. bagi orang Kristen, Yesus itu adalah salah satu jalan untuk nyampai ke puncak. 자, 부다 불교는 이리 올라가는. And Buddha is another way. Dan Buddha juga jalan yang lain. 자, 무하마드 마호메트는 이리 올라가는. And Muhammad, this is another way. Dan juga Muhammad juga jalan lain. 그럼 뭐 다른 모든 종교 마찬가지 종교만 여러분 토속 종교도 뭐. And also totemism or shamanism can become the another way. Dan juga shamanisme juga bisa jadi jalan lain untuk mencapai keselamatan. 그럼 인도네시아 같은 경우는 국가에서 하도 종교적 싸움 하니까 5개 종교는 공식 인정해 줘요. In 그렇죠. Indonesia, even there are big 5 religions. How can I say? Avoiding the quarrel between the religions. So the government acknowledge 5 big religions. Jadi di Indonesia sendiri banyak sekali agama, tetapi dari pemerintah mengakui 5 agama. 왜냐면 뭐다 종교 같은데 싸우지 말고 사이좋게 잘 지내라고 말. Why? All the religions are the same. So do not fight one another. So have a good relationship. Ya, karena semua agama itu sama, jadi jangan saling berkonflik, cuma bergandengan tangan bersama-sama. 그러니까 전도하지 마. 다 같은 종교인데 뭐 때문에 난 뺏어가는 거 빼야 되거든. 난 다른 종교 뺏어가는 거니까 그거 하지 말라. So please do not evangelize. Jadi jangan melakukan penginjilan. 제가 이게 무슬림 가보니까 이 사람들이 그림을 요래 덮여 그래가지고 붙여놨어요. Okay. When I visited the mosque, they put one picture. Okay, one picture of the diagram. That is, Allah.
알라 밑에 아브라함이요. And under Allah, there is Abram. 자, 아브라함이 아들 둘 있잖아요. Okay, Abram has two sons, 이스마엘, Ishmael 이삭. and then Isaac. 이래 놓고 여기 모하메드. Okay, under Ishmael, the Muhammad, 여기 예수. and under Isaac, Jesus. 자, Even though Jadi ini diagramnya digambarkan seperti ini. Yang pertama, yang paling atas itu Allah, kemudian di bawahnya itu Abraham. Abraham mempunyai dua anak, yaitu Ismail dan Ishak. Kalau Ismail di bawahnya menjadi Muhammad, dan Ishak itu di bawahnya menjadi Yesus. 내가 여기 무슨 사원 가서 봤다니까. I saw this diagram, one of the mosques when I visited there. Pendeta melihat diagram ini di salah satu masjid. 이 두 사람 공통적인 거 예언자라고 예언자, 선지자. The common point of these two persons, Muhammad and Jesus, they are prophets. Jadi inti dari kedua orang Muhammad dan Yesus ini adalah mereka sama-sama nabi. 그러니까 진짜 이게 전 세계가 이 복음이 없어지니까 다 종교 다 같은. As a result of gospel disappearing all over the world, all the religions are the same to them. Ketika Injil itu hilang, maka dianggap semua agama itu sama. 저 우리 애미 있는데 달라오스에서 뭐 무슬림 한 명 예수 영접하고 뭐 양육받고 있다. Okay, here Ibrahim joined the training in Talao, the regional church. One Muslim converted to Christianity. She accepted Jesus Christ. Jadi di tempat Ibu Emi sekarang itu ada salah satu Muslim dan dia menerima Yesus Kristus. 제가 인도네시아 가서 무슬림 선교한 단체 한번 방문해 봤어요. Okay. When I went to Indonesia, I visited one missions organization doing the missions to the Muslims. Jadi waktu pendeta pergi ke Indonesia, pendeta pergi menjumpai satu organisasi misi, ada misi Muslim. 뭐 그분들이 무슬림 마을에 들어가서 집에 들어가서 뭐 복음 전한다, 전도한다. They entered into the Muslim village and they evangelized. Dan mereka pergi ke kampung-kampung Muslim dan melakukan penginjilan. 내가 뭐 어떻게 전도하고 또 열매는 있냐 하니까 얘기하더라고. Okay. So I asked them, how do you evangelize the Muslims? And is there any fruit? Then they told me what happened. Dan ketika pendeta bertanya kepada dia, bagaimana cara kamu menginjili Muslim, apakah membuahkan hasil? 그분이 이렇게 말하세요. 성경을 가지고 예수가 하나님의 아들이다. 요것만 찾았다. 이거. Okay. What he explained is this. Okay. They bring the Bible books and then open only the place it wrote that Jesus is the Son of God and show this to them. Jadi dia membawa Alkitab ini dan menunjukkan satu ayat yang terdapat mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah dan menunjukkannya kepada mereka. 그걸 보고 이 사람들 중에 예수가 하나님 아들 이 증거 있네. 이래 가지고 무슬림 빨리 나와서 자기들 좀 기독교 돌아온다는 거예요. There are some Muslims who saw this and then, that's right. And then they converted to the Christianity. There are some person like that. Dan ketika Muslim yang ditunjukkan ayat Alkitab ini, dia berkata, oh iya benar, akhirnya dia berpindah ke Kristen. 그럼 뭐 참조할 필요 있겠더라고. 왜냐하면 막 그래서는 모르니까 하나님의 아들이 왜냐하면 사람의 아들이죠. 예언자한테 그게 하나님의 아들 알라요.
Okay, we need to reference this anyway. Okay, the Muslim they knew Jesus one of okay the Muslim knew Jesus as Son of Man, but it is not the Son of Man, but the Son of God. Ya, Islam memahami bahwa Yesus itu sebagai anak manusia, tetapi ini bukan anak manusia, tetapi melainkan anak Allah. 일단 여러분이 뭐 그래라도 돌아보고 그다음 복음 정확하는 거죠. 왜냐하면 제가 무슬림에서 회심한 사람들 책 읽어보니까 똑같아요. 다 하나님의 아들 이걸 알고라도 다 개조해. And also, when I read the books which is written about those who converted from Muslim into Christianity, most of them, when they realized that Jesus is not the Son of Man, but the Son of God, then, they converted. Jadi ketika pendeta membaca salah satu buku, di situ terdapat alasan kenapa mereka berpindah dari Muslim ke Kristen, karena mereka menyadari bahwa Yesus itu bukanlah anak manusia melainkan anak Allah. 그러니 이 사람들이 볼 때는 우리가 자꾸 오직 예수 말하면 괜히 기분 나쁜 거예요. 안 그래요? 듣기 싫은 겁니다. So in their eyes, if we insist only Jesus, then they hate it, they dislike this. Jadi di mata mereka ketika kita mengatakan hanya Yesus, mereka akan membenci, mereka akan menyangkal hal itu. 왜냐하면 이 사람들이 볼 때 오직 예수는 그건 배타적이고 독선적인 거예요. In their eyes, if we say only Jesus, it is exclusive. Karena di mata mereka ketika kita mengatakan hanya Yesus itu artinya kita itu eksklusif. 그래서 WCC가 모든 종교 무상까지 다 수용하는데 하나만 거부합니다. So the WCC, they receive and accept every religion, but they reject only one. Jadi dalam Dewan Gereja Dunia itu mereka menerima semua agama dan mereka menolak satu hal. 오직 예수. 그건 안 돼요. Okay, those who insist only Jesus, please do not come. Yang bertahan hanya Yesus, mereka akan mengusirnya. 여러분 잘 아셔야 돼요. You should understand this well. Kita harus memahaminya. 세계 교회가 지금 복음도 없는데다 구원도 없는 이렇게 가고. Okay, the church all over the world do not have the gospel, and they, diverted like this way. Mereka gereja-gereja di dunia mereka tidak memiliki Injil sehingga mereka mempunyai pola pikir seperti itu. 그러니 미국 교회 목사들이 기도시키는 그런 거예요. 모든 신의 이름으로 기도합니다. 이렇게 나온다고. Because of this, some pastors in America, they are asked to pray. They prayed like that way. Okay, I prayed in the name of all the gods. Amen. Karena itu alasan kenapa pendeta di Amerika berdoa atas semua nama Allah, karena mereka mempunyai cara pandang seperti ini. 야, 사단의 최고 전략이 그렇죠. It is the Satan's greatest strategy. Ini adalah strategi luar biasanya setan. 자, 그래서 여러분이 지금 이런 상황을 놓고 여러분이 이 복음 목적. So in this kind of a situation, what is the purpose of the gospel? We should think about it. Dengan situasi seperti ini kita harus memahami apa yang menjadi tujuan Injil. 그래서 구원이란 뭐냐? 영생을 얻어서 하나님 나라에 들어가는 걸 말하다. What is salvation? Salvation is having eternal life and entering into God's kingdom. Jadi apa itu keselamatan? Keselamatannya itu mempunyai kehidupan yang kekal sehingga dapat masuk ke dalam kerajaan 이걸 Allah. 예수님께서 말씀하신 거예요. Jesus told this in John 3:1-16.
inilah dikatakan Yesus memang Yesus 그럼 menggambarkannya 여러분 dalam 이해해야 Yohanes 돼요. pasal 3 ayat 자, 1 sampai 16. 생명할 때 두 가지 생명. Okay, when we say about life, there are two kinds of lives. Ketika kita berbicara tentang hidup, jadi 자, ada dua macam hidup. 육신의 생명. Okay, the physical life, Yang pertama hidup fisik, 자, 그다음에 뭐 영의 생명. and spiritual life. yang kedua hidup roh. 육신의 생명은 뭐 여러분이 지금 잘 아세요. 성경에 보면 마태복음 16장 25절 26절. About the physical life, you will know it very well. And when you see Matthew 16:25 through 26, it comes out well. Jadi ketika kita berbicara tentang hidup fisik, ini sangat dijelaskan dalam Matius pasal 16 ayat 25 sampai 26. 자, 성경 보면요. 여기 예수님께서 말씀 누구든지 제 목숨을 구원하자면 잃을 것이요 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 찾으리라. 사람이 만일 온천을 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요. 사람이 무엇을 주고 제 목숨과 바꾸겠느냐. Okay, even though, would you read? Karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? 여기 나오는 목숨 하는 게 이거 바로 육신의 생명. Okay. Here, the word life or soul says about the physical life. Jadi di sini kata-kata hidup fisik di sini 이게 artinya 성경 nyawa. 원어는 푸시케라고 돼. Okay. In the original word in the Bible, it says pushike. Jadi dalam bahasa Alkitabnya itu pusike artinya nyawa. 영어로 하면 soul. Okay. In English, it is soul. Di dalam bahasa Inggris artinya nyawa. 여러분이 부모로부터 태어날 때 바로 요 생명 가지고 태어나. When you are born from your parents, you have this soul and be born. Dan ketika kita dilahirkan oleh ibu kita mempunyai hidup ini. 예수님 그 말하는 겁니다. 천하를 다 줄게. 네 목숨 내놔. 그 무슨 필요가 있냐. 죽어버린대. 그래요. So Jesus said, okay, how good will it be for a man if he gains the whole world yet forfeits his soul? Or what can a man give in exchange for his soul? Jadi di ayat 26 dikatakan apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? 자, 근데 오늘 요한복음 3장에 예수님이 니고데모에 예언 중에 영생 하는 말이 나와. But when John chapter 3, when we read the Bible verses, here Nicodemus, in these Bible verses, the word, the eternal life comes out. Jadi kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 3 itu 이게 kata-kata 생명 kehidupan kekal itu muncul. 앞에 이터를 보면 영생 이러는데요. We call it life, or if we put the word eternal, then it is eternal life. 이거는 Jadi 성경 원어에 ini hidup yang dimaksud itu hidup 조예로 돼 kekal. 있어요. 조예. When you see the original word in the Bible, it is zoe. 영어로는 Kalau 라이프 kita lihat 이렇게 dalam 하거든요. versi aslinya Alkitab itu Zoe. In English, we express this life. Dan dalam bahasa Inggris itu diartikan sebagai hidup. 그러니까 예수님이 지금 거듭나야 된다 말은 이 생명을 얻은 걸로 가는 걸 다시 태어나요. Okay. Jesus said you should be born again. It means you should have this eternal life, and having this eternal life, you should be born again. Jadi yang dimaksud Yesus dengan kata-kata dilahirkan kembali, yaitu kita mempunyai kehidupan yang kekal ini. Dengan kehidupan kekal ini kita dilahirkan kembali. 그러니까 뭐랍니까? 거듭나야 하나님 나라에 들어갈 수 있다. 그잖아. So he said, when you are born again, at that time you can enter into the kingdom of God.
Dan dikatakannya ketika kita dilahirkan kembali, kita dapat memasuki kerajaan Allah. 자, 육으로 난 건 육이고 영으로 난 건 영이다. Okay? Flesh gives birth to flesh, spirit gives birth to spirit. Dan dikatakan apa yang terlahir dari daging ialah daging, apa yang terlahir dari roh ialah roh. 자, 영의 생명인 이 생명 영생을 얻어야 하나님 나라에 들어가 살 수 있다. 그 Okay. 말이에요. When you have life, the eternal life, at that time you can enter into the kingdom of God and can live there. Ketika kita mempunyai kehidupan yang kekal ini, kita dapat memasuki kerajaan Allah dan kita dapat berdiam di sana. 그렇다면 여러분이 이 생명이 없이는 하나님 나라에 가서 살 수 없어요. Then, without this eternal life, you cannot enter into the kingdom of God and live there. Ketika kita tidak mempunyai kehidupan yang kekal ini, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah dan tidak dapat tinggal di sana. 그러면 여러분이 이 생명이라고 하는 것은 이렇게 말할 수 있어요. 하나님의 세계에서 하나님과 함께 살 수 있는 생명이라고 말이에요. Then we can express this life like this way. It is the life which can live in the Word of God, the kingdom of God. Jadi kita bisa menggambarkannya seperti ini. Hidup ini di mana hidup ini dapat kita pergi ke dunia Allah dan tinggal di sana. 예수님께서 이 생명을 주기 위해서 내가 달려야 한다고 말해요. Jesus says to give this life, he should be lifted up. Dan Yesus berkata ketika untuk mendapatkan hidup ini dia harus ditinggikan. 하나님이 이 생명을 주기 위해서 독생자를 보내요. God sent his one and only Son to give this life. Dan Allah telah mengutus anaknya yang tunggal untuk memberikan hidup ini. 그래서 예수님께서 나를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게. So Jesus said, whoever believes in me shall not perish but have eternal life. Inilah yang dikatakan Yesus, yaitu barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. 그래서 여러분이 이 생명 구원이란 말은 이 영생, 이 생명 얻어서 하나님 나라 들어가는 것을 보고 구원이라. So we say salvation is having this eternal life and entering into the kingdom of God. Jadi artinya keselamatan yaitu kita mempunyai kehidupan yang kekal dan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. 그러니까 안 보인다고 예수님. 그죠? 바람이 이미 부는데 안 보이지 않냐? 마찬가지다. 이 생명까지 보이는 건 아니다. Okay, even the wind blows, but we could not see that like that way. You know, this eternal life we could not see. Jadi seperti angin yang bertiup kita tidak dapat melihatnya, sama seperti itu juga kehidupan yang kekal kita tidak dapat melihatnya. 그럼 어떻게 이 생명을 얻을 수 있냐? Then how can we have this eternal life? Jadi bagaimana caranya kita mempunyai hidup yang kekal? 그렇죠. 예수님께서 자주 말씀하세요. 나를 믿는 자마다 멸망 영생. Okay. Jesus himself said this frequently. Anyone who believes in me shall not perish but have eternal life. Ini yang dikatakan Yesus berulang kali. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa melainkan beroleh hidup yang 몇 kekal. 군데 볼게요. Okay, let's find some Bible verses. Mari kita lihat ayat Alkitab. 요한복음 6장에도 한번 보세요. Okay, please look at the John chapter 6. Kita lihat dalam 6장 Yohanes pasal 6. 40절에 보면 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 것이니. Okay, John 6:40 it says, "For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in him shall have eternal life." Jadi di ayat yang ke-40 dikatakan sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. 그렇죠. 하나님의 뜻이 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 거예요. So the Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in him shall have eternal life.
Jadi inilah yang jadi kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan 그래서 yang percaya 38절에 kepadanya 내가 beroleh 하늘에 hidup yang 내려온 kekal. 것은 내 뜻을 행하려 함이고 나를 보낸 아버지 뜻을 하나님의 보낸 이의 뜻을 행하려 함이라. So verse 38 it says, "For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of him who sent me." Dan di ayat yang ke-38 kita lihat sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. 그래서 보리떡 5개씩 먹여놓고도 자꾸 그걸 먹으려 하니까 그거 먹고 죽는다고 이거 먹으라 하잖아 뭐요. But even after feeding the people with the fishes and the bread, and even he said, when they asked this fish and bread continually, he said to them, "Even though you eat the fish and bread, you will die." Walaupun Yesus memberi makan orang-orang dengan makanan fisik, tetapi Dia selalu berkata, ketika kamu makan roti ini, kamu akan tetap mati. 그 얘기를 지금 계속 하는 거예요. 51절에 보면 나는 하늘에 내려온 살아있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라. 내가 줄 떡은 곧 세상의 생명의 살이 내 살이라. So, verse 51, it says, "I'm the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world." Dan di ayat yang ke-51, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. 53절에도 예수께서 이르시되 내가 진실로 너희에게는 내 인자의 살을 먹지 않아 인자 피를 마시 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라. In 53, it says, "I tell the truth, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you." Dan di ayat yang ke-53, maka Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan meminum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." 54절에 내 살을 먹고 내 피를 마시지 않으면 영생을 가졌고 In verse 54, it says, "Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life." Dan di ayat yang ke-54 dikatakan, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia kepada akhir zaman." 그래서 63절에 살리는 영이니 육은 무익하니라. 내가 너에게 이른 말은 영이고 생명이라. So, verse 63 says, "The Spirit gives a life, the flesh counts for nothing. The word I have spoken to you are spirit and they are life." Dan di ayat 63. 53, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup dalam dirimu. 우리가 어떻게 예수의 살을 먹고 피를 마십니까? How can we eat the flesh of Jesus and drink the blood of him? Bagaimana caranya kita bisa memakan dagingnya dan meminum darahnya? 예수님이 뭐라 했어요? 모세가 광야 뱀을 인자도 들리하리라. What did Jesus say? Like Moses lifted up the serpent, so like that way the Son of Man should be lifted up. Jadi apa yang dikatakan sama seperti Musa meninggikan tongkat ularnya, sama juga seperti anak manusia harus ditinggikan, anak Allah ditinggikan. 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하랍니다. So that whoever believes in him shall have eternal life. Di barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. 십자가에서 살이 찢어지고 피를 흘려서 죽게 되는 걸 말하잖아요. Okay. It says about the death on the cross, he teared his flesh, so he died and shed his blood on the cross. Jadi melalui kematiannya di atas kayu salib, itu dia sama seperti membagi-bagikan dagingnya, dan itu juga di atas kayu salib darahnya tercurah. 우리가 성찬식 가서 보면 떡을 먹고 잔을 하고 So when we have a Holy Communion service, we take the bread and then we drink the wine. How can I say the wine? Okay.
Jadi sama seperti ketika kita melakukan perjamuan kudus, ketika kita memakan roti dan meminum anggur. 왜 그걸 한다고 그랬어요? 예. 이유가 뭐예요? What is the reason we do and we remember and do this? Kenapa alasan kita melakukan ini dan harus mengingatnya? 인자가 올 때까지 그의 죽으심을 기념하기 위해서. Okay. Until the moment when the Son of Man comes again, we remember this and for this we do this. Dan ini supaya menjadi peringatan sampai pada akhirnya anak manusia itu datang kembali, kita harus tetap melakukan perjamuan itu. 자, 십자가의 죽으심은 다른 게 아닙니다. 그렇죠? 내가 다 이루었다고 말씀. Okay. He died on the cross and he said, "It is finished." Ketika ia mati di atas kayu salib, ia mengatakan sudah selesai. 뭘 다 이루어요? What did he finish all? Apa yang diselesaikannya? 여러분의 삶장을 해결하시고 He solved your 3 disasters. Ia telah menyelesaikan tiga masalah bencana kita. 그래서 십자가는 그리스도 사건. So cross is the Christ instant. Ya, karena itu salib adalah peristiwa Kristus. 처음부터 말씀해. From the beginning he said this. Sejak semula ia telah mengatakan 여자의 생 뱀의 머리를 상하 뱀은 여자의 발꿈을 상할 것이다. The offspring of woman will crush the head of the serpent, and the serpent will bruise the heel of the offspring of woman. karena keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalanya dan keturunannya akan meremukkan tumit keturunan perempuan itu. 자, 그래서 다른 인에서 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간의 구원을 다른 인은 줄이 없다. So he said, we cannot be saved by others' name. There is no other name was given to us by which we must be saved. Karena itu dikatakan tidak ada nama lain yang diberikan kepada kita untuk beroleh keselamatan. 여러분이 이 그리스도께서 그걸 이루기 위해서 십자가에 부활하셨는데 이 사실을 믿는 자에게는 그렇잖아요. 여러분 삼장에 빠져놓을 뿐만 아니라 그 사람이 생명을 주신다고 말해요. Okay, to fulfill this, Christ died and resurrected. So when you believe this, you have life. When you believe in Him, when you believe this at the time, you have the eternal life. Jadi untuk menjalankan ini, dia harus mati di atas kayu salib kemudian bangkit. Dan ketika kita percaya kepadanya, maka kita akan beroleh kehidupan yang kekal. 어떻게 그게 가능하냐? How is it possible? Bagaimana mungkin? 여러분이 믿을 때 성령의 역사로. Okay. When you believe at the time, by the working of the Holy Spirit, it will be done. Ketika kita percaya karena Roh Kudus bekerja atas kita pada saat itu. 그 믿는 자에게 성령의 역사로 이 생명이 소유하게 되는 겁니다. Okay, to the one who believes this, by the working of the Holy Spirit, he will have this eternal life. Jadi bagi siapa yang percaya melalui Roh Kudus 이 bekerja 생명은 atasnya, dia 하나님의 mempunyai 생명이에요. kehidupan yang kekal. Okay. This life is the life of God, John 5:26. Jadi hidup ini adalah hidup dari Allah dalam Yohanes 5 ayat 25. 요한복음 26절에 보면 5장에 아버지께서 자기 속에 생명이신 같이 아들에게도 생명을 주어 그 속에 있게 하였고. Okay, John 5:26 it says, "For as the Father has life in Himself, so He has granted the Son to have life in Himself." Jadi ayatnya yang ke-26 dikatakan sebab sama seperti Bapa yang mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, 그게 demikian 다 juga 원을 diberikan 갖습니다. anaknya hidup 조회. dalam hidup dirinya sendiri. So 하나님의 생명. in original word, it is Zoe, the life of God. Dalam bahasa aslinya yaitu ini adalah Zoe, hidup dari Allah. 아버지 안에 있고 아들 안에 있는 그 생명을 우리도 가져야 아버지와 함께
살 수 있다. Okay, the life in God and in the Son of God. When we have this life, at that moment too, we can be saved. Jadi hidup yang berasal dari Allah dan di dalam anak Allah, ketika kita memperoleh hidup ini, maka kita akan diselamatkan. 그래서 디도서 1장 2절 보면 영생의 소망을 위함이라. 이 영생은 거짓 없이 하나님이 영원전부터 약속하시고. So Titus 1:2 it said, "A faith and knowledge resting on the hope of eternal life, which God, who does not lie, promised before the beginning of time." Dan dalam Titus 1 ayat 2 dikatakan, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal dan yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh anak Allah, oleh Allah yang tidak berdusta. 영원전부터 우리 인간에게 주기로 이미 하면 약속하셨어요. And before the beginning of time, God promised to give this life to us. Jadi dikatakan sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan 그래서 oleh Allah. 요한일서 2장 24절 25절 보니까 너희는 처음부터 들은 것을 너희 안에 거하게 하라. 처음부터 들은 것이 너희 안에 거하면 너희가 어떻게 해요? 아들과 아버지 안에 거하리라. 그가 우리에게 약속하시거든. 이것이 뭐라? 곧 영원한 생명, 영생. 1 John 2:24-25 it says, "See that what you have heard from the beginning remains in you. If it does, you also will remain in the Son and in the Father. And this is what He promised us, even eternal life." Jadi di 1 Yohanes 2 ayat 24 sampai 25 dikatakan, dan kamu apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tertinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. 그래서 예수님이 거듭나야 된다. 그래 하나님. Because of this, Jesus said we should be born again at the moment we can enter into the kingdom of God. Karena itu Yesus berkata kita harus dilahirkan kembali untuk memperoleh hidup 다시 yang kekal ini, lahirkan, sehingga kita dapat masuk dalam kerajaan Allah. Okay. You should be born again. Kita harus dilahirkan kembali. 땅에서 나는 게 아니다. 위로부터 나는 거다. It is not being born from this earth, but being born from above. Ini bukan dilahirkan kembali dari dunia ini, tetapi kita dilahirkan kembali dari atas. 하나님께로부터 나는 거다. It is being born from God. Being born of Artinya God. kita dilahirkan oleh Allah. 자, 여러분이 참 복음을 알고 나면요. 복음 없는 기독교는 얼마나 불쌍해요. 그렇죠? If 제일 you 불쌍해. realize the gospel, then you will have pity on the Christian who do not know the gospel. Jadi ketika kita menyadari Injil ini, kita akan menarik kesimpulan bahwa orang-orang Kristen tidak mengetahui Injil ini. 그리고 그 성경 읽으면 뭐합니까? 바리새인도 똑같아요. 성경 맨날 읽고 다니면서도 구원도 못 받고. Even though they read the Bible, like the Pharisees, even they read the Bible, but they are not saved. Walaupun mereka membaca Alkitab seperti orang Farisi membaca Alkitab, tetapi mereka tidak terselamatkan. 성경 가지고 뭐 별별 실력이 다 있어. 그 정도로 공부도 많이 하고 똑똑한데 구원을 못. With Bible, they made every kind of a theology. That much they studied so hard, but they do not know and they do not have the salvation. Karena melalui Alkitab maka berbunculan banyak teologi, tetapi 그러면 mereka tidak 그게 terselamatkan. 이해돼야죠. 이해되시면 여러분이 구원의 증거가 뭐냐? Okay, if you understand this, then what is the evidence of salvation? Ketika kita memahami ini, apa yang menjadi bukti akan keselamatan? 구원의 증거. Okay, the evidence of salvation. Bukti akan keselamatan. 자, 요한일서 가져가겠습니다. 요한일서 5장 10절. Okay, 1 John chapter 5, verse 10 through 12. 1 Yohanes 5 ayat 10 sampai 12. 하나님의 아들을 믿는 자에게는 나는 자기 안에 증거가 있고 그랬어요. Okay,
verse 10 it said, anyone who believes in the Son of God has this testimony in his heart. Di ayat 10 dikatakan barang siapa percaya kepada anak Allah yang mempunyai kesaksian itu di dalam 반드시 dirinya. 증거가 있다. Surely the one who have salvation has an evidence. Jadi secara pasti seseorang yang mempunyai yang merasa diselamatkan akan mempunyai bukti. 그 증거가 뭐냐? What is that evidence? Apa yang menjadi buktinya? 자, 11절에 또 증거는 이것이니 말했어요. Verse 하나님 11 우리 is said, 영이니까 and this is the testimony, God has given us eternal life, and this life is in His Son. Di ayat yang ke-11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam 하나님이 anaknya. 주시는 생명이에요. 그렇죠? Okay. It is the life God gives. Inilah adalah hidup yang Allah telah berikan. 하나님 주시는 생명, 영생, 막 여기 성경들 영생. Okay. What is that? The life God gives, that is eternal life. 영생 Hidup 하나님 seperti 주신다. apa yang Allah telah berikan, yaitu kehidupan yang kekal. 이 생명이 그의 아들 안에 있는 그것이다. And this is the life which is in the Son of God. Jadi hidup ini In His yaitu Son. di mana 하나님 hidup di 아들 dalam 안에 있는 anaknya. 생명. Okay. It is the life which is in the Son of God. Yaitu hidup dalam anak Allah. 그래서 아까 얘기했어요. 읽어봤죠? 하나님 안에 있는 생명이 아들 안에 있고 그 생명 말합니다. 그게 인간의 도중으로 처음부터 약속된 겁니다. So John 5:26 it says, God has this life and He promised to give this life. 그걸 Dan dalam Yohanes 5 ayat 26 dikatakan 24. Allah yang mempunyai hidup ini, Ia telah berjanji akan Nah, memberikan agak bagus hidup ya. ini. And 1 John 2:24 through 25, we already saw these Bible verses. 그래서 Dan 뭐랍니까? 1 Yohanes 2 ayat 24 sampai 25 sudah kita baca tadi. 그래서 요한일서 5장 12절. So 1 John 5:12 it said, 1 Yohanes 5 ayat 12 yang dikatakan, 자, 하나님의 아들이 있으면 생명도 있는 거다. if you have the Son of God, then you have a life. barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. 하나님의 아들이 없다, 그럼 생명도 없는 거다. If you do not have the Son of God, then you do not have life. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 그래서 우리가 어떻게 합니까? 왜 하나님의 아들이 있으면 생명, 하나님의 없으면 생명이 없습니까? Why? If we have the Son of 무슨 God, have 말이에요? life. If we do not have the Son of God, do not have life. Kenapa alasannya kenapa kita mempunyai hidup, kita mempunyai anak, 하나님이 kita 말씀 mempunyai hidup. 역사하잖아요. 하나님이 세상에 이처럼 다 독생자 이런 저를 믿는 자 멸망자 영생을 얻게 함이라고 말해요. God promised this, John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Karena Allah telah menjanjikannya dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. 그래서 말씀을 내가 진실로 너희는 내 말 듣고 나 버린 믿는 자 영생을 얻었고 심판의 사망에 옮겨내라. And John 5:24 it said, I tell you the truth. Whoever hears my word and believes in Him who sent me has eternal life and will not be condemned. He has crossed over from death to life. Dan dalam Yohanes pasal 5 ayat 24 dikatakan, Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar 그래서 perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal, tidak turut dihukum sebab ia pindah dari alam maut dalam hidup. 영접하는 자, 그 이름 위에 하나님의 자녀되는 권세를 줬다 그래요. So John 1:12 and John 1:12 it says, whoever believes in Him, God gave to those who received Him, to those who believed in Him, God gave the right to become child of God. 자, 이는 혈통은 육적 난게 어디 났다? 하나님께로부터 난자니요. Okay. It is not come from the flesh, but it is born of God. It comes from God.
Jadi Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam 그래서 우리 namanya. 보고 문을 두드리니까 문 열면 내가 뒤에 들어가. 그래도 그런 나라 먹으리라. So Revelation 3:20 it says, I'm knocking at the door, and whoever hears my voice and open the door, I will enter into him, eat with him. Dan Wahyu 3:20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk 자, mendapatkannya dan aku makan 그래서 bersama-sama 로마서 dengan dia 10장 dan dia bersama-sama 10절. dengan aku. So Romans 10:9-10 it says, 우리가 영접 기도하자. 마음 믿고 입으로 신하여 구원한다. so we do the acceptance prayer, believing in hearts and confessing with mouth that we are saved. Dan Roma 10 ayat 9-10, pengakuan penerimaan kita ketika kita percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut, maka kita akan diselamatkan. 그러면 하나님의 아들이 내 안에 있으니까 생명도 있는 거 아니야? 이 말입니다. Then, at the moment that the Son of God is in me, then it means, that life is in me. Artinya ketika kita pada saat itu menerima bahwa anak Allah itu berada dalam diri kita, artinya bahwa kehidupan kekal itu ada dalam diri kita. 자, 그래서 여러분이 구원의 증거는 반드시 영생을 소유한 겁니다. So surely the evidence of salvation is having eternal life. Jadi bukti akan keselamatannya itu memiliki hidup kekal. 자, 그러면 자 영생을 소유한 것도 뭐 구원의 증거다. Okay, having eternal life is the evidence of a salvation. Then how can you be sure about this? Jadi bukti akan keselamatannya itu memiliki hidup yang kekal. Dan apa yang menjadi jaminan kita? 이거 뭐 보이도 않는데 그렇잖아. 영생의 생명이라는 게 이게 보이지 않는 생명인데 이 영의 생명이 어떻게 내가 갖고 있는 거 알 수 있는? Okay. Eternal life, it is invisible. How can we know that I have this eternal life? How can I confirm that I have this eternal life? Karena kehidupan yang kekal itu adalah hal yang tidak terlihat oleh mata kita. Bagaimana kita mengkonfirmasi bahwa kita telah mempunyai kehidupan yang kekal itu? 왜냐하면 영생을 소유해야 구원받았거든. Why? When we have this eternal life at that time, we are saved. Karena ketika kita mempunyai kehidupan yang kekal ini, maka kita akan diselamatkan. 구원받은 분명히 영생 소유하고 있어야 되는데 내가 그걸 소유하고 있다는 걸 어떻게 확신할 수 있냐? If you are saved, then you surely have this eternal life. Then how can you have assurance that you have this eternal life? Jadi ketika kita mempunyai bukti akan keselamatan kita, yaitu Aha. mempunyai kehidupan yang kekal, kemudian apa yang menjadi keyakinan kita karena kita telah diselamatkan? 이걸 뭐 구원의 확신의 증거. We call this the evidence of assurance of a salvation. Jadi yang nomor 3 yaitu bukti akan keyakinan keselamatan. 다행히 성경이 정확히 말하고 요한일서 5장 13절. Thankfully, the Bible gives us the answer surely and exactly through the Bible. 1 John 5:13. Dan ayat Alkitab ini yang memberikan jawaban kepada kita dalam 1 Yohanes 5 ayat 13. 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓰는 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라. Okay. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. 자, Semuanya aku tuliskan kepadamu supaya kamu percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 하나님의 아들의 이름을 믿는 자는 분명히 영생 소유하겠다. 그러니까 그래 알아라. 확신하라고. It means that, the one who believes in the name of the Son of God surely have eternal life. So know about this and have assurance about this. Jadi artinya seseorang yang mengetahui anak Allah, mereka menerimanya, mereka mempunyai kehidupan yang kekal, dan kita harus mengakuinya dan percaya. 그러니까 내가 구원의 확신할 증거는 하나님의 아들의 이름을 믿는 겁니다.
그렇죠? So the evidence about 믿고 있다. assurance of my salvation, that is what? Do I believe in the Son of God? Okay. The name of, do I believe in the name of the Son of God or not? Jadi inilah yang menjadi keyakinan kita. Apakah kita percaya dalam nama anak Allah? 하나님의 아들 이름이 예수예요. Okay. 그렇죠? The name of the Son of God is Jesus. 예수 믿는 자는 Nama dari anak Allah yaitu Yesus. The, one, 누구나 이것이 다 영생 소유가 있다 그 말이에요. the one believing Jesus has eternal life, no exception. Jadi barang siapa yang percaya kepada nama anak Allah, mereka memperoleh kehidupannya kekal tanpa kecuali. 이 구원받았다 확신해라. Okay. You are saved, so be sure about this. Kita telah diselamatkan, karena itu kita harus mempunyai kepastian akan ini. 뭐 예수 믿는 사람 누구나 다 구원받은 거예요. 그렇죠? 확신하면 돼. So anyone who believes in Jesus, they are saved. So please have assurance about this. Jadi barang siapa yang percaya di dalam namanya, maka ia akan diselamatkan. Karena itu kita harus 근데 왜 yakin 예수 akan 믿는 hal ini. 사람들이 구원에 확신이 없이 흔들흔들하고 말이에요. But many who believe in Jesus do not have assurance of salvation. They are shaking so much. Jadi banyak yang percaya kepada Yesus, tapi mereka tidak mempunyai keyakinan akan hal ini, sehingga mereka 이게- banyak sekali tergoyahkan. 나는 이게 뭔지 말이에요. 예수 믿는 게 뭐냐? So here the important point is, what is it believing in Jesus? Jadi dari sini muncul yaitu apa yang dimaksud dengan percaya pada Yesus. 뭐 세례요한 엘리야 믿든 간에 다 예수 믿어 가잖아요. 예수 믿어. 기독교 예수 믿어 가지 뭐 부처 믿는 말고 부처를 가지. Every Christian, they will say they believe in Jesus. They will not say they believe in Buddhas, even though they believe Jesus, like Jeremiah, one of the prophet, or Elijah. Karena apa? Orang Kristen pun mereka percaya kepada Yesus. Mereka tidak percaya kepada Buddha dan yang lain. Walaupun mereka percaya Yesus seperti Yohanes Pembaptis, Elia, dan Yeremia atau yang lainnya. 여러분이 확인 안 해봤죠? 종교다원 하는 기독교 목사들이나 교인들은 다 예수 믿어 바랍니다. 그래야 예수 믿어 구원받았단 말이에요. Okay. Every pastors and theologians who even do the religious pluralism, they say they believe in Jesus. Walaupun pendeta-pendeta di gereja pun ketika mereka melakukan pluralisme agama, mereka juga mengatakan mereka percaya kepada Yesus. 그 사람들이 예수 믿는다. 그럼 여러분 속지요. 저 사람 예수 믿고 뭐 예수 믿고 구원받는다 뭐. 그 예수 믿고 구원받는다 하고 자기도 종교다운 해도 그래도 예수 믿고 구원받는다. 왜냐면 다 종교 구원받고 자기도 예수 믿고 구원받는다. Even though they do the religious pluralism, but they say they believe in Jesus, so you are easily be deceived. Jadi walaupun mereka melakukan pluralisme agama, tetapi mereka mengatakan mereka percaya kepada Yesus. Jadi sama saja kita tidak ada bedanya dengan mereka. Kita sama percaya kepada Yesus. 왜냐 구원받는 길은 한 길이 아니까. 자기도 예수 믿고 구원받는 자기는 그거 택한 거야. 저 사람 저거 택했다. Okay, for them, the way to have a salvation are many ways. There are many ways to be saved. So they just believe Jesus as one of the ways. Mereka juga percaya kepada Yesus. Mereka mempercayainya Yesus itu salah satu jalan untuk menuju keselamatan. 그러면 과연 그 사람 속에 이 생명이 있겠냐 하는 거예요. So they say they believe in Jesus, but the important point is, is there really life in that?
Dan mereka mengatakan mereka percaya kepada Yesus, tetapi hal utamanya yaitu apakah mereka menjalani 왜냐하면 kehidupannya seperti itu? 나는 그런 질문을 예수 믿는 게 뭐? So I'm asking, what is believing in Jesus? Karena itu pendeta bertanya kepada kita, apa itu percaya kepada Yesus? 어느 날 제가 이 본문을 봤어. 요한일서 5장 앞에 있잖아요. 뒤에 건 보다가 앞에 그거 봐. One day I read this Bible verse, 1 John 5, 1 and 4 and 5. 자, Jadi pendeta menuliskan ayat Alkitab ini 1 Yohanes 5 Ini mau ayat 뭐라고 1, 4 dan 5. 앞에 보세요. 예수께서 그리스도이심을 믿는 자마다 하나님께로부터 난 자니 이래. Look at verse 1. It says, everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God. Di ayat yang pertama dikatakan setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. 분명히 예수께서 그리스도이심을 믿는 자마다 어디 났다? 하나님께로부터 났다. Surely it says, everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God. Dikatakan setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. 그러면 예수 믿는다는 말이 뭔 말인지 알아야 돼. 예수께서 그리스도이심을 믿는 자. Then you can understand what does that mean, believing in Jesus. It means that believing that Jesus is Christ. Dari sini kita akan paham apa itu percaya kepada Yesus, yaitu percaya bahwa Yesus adalah Kristus. 그 사람은 분명히 하나님께로 난 자다. Surely he is born of God. Dengan itu artinya dia lahir dari Allah. 그러면 4절 5절 또 보세요. And then look at verse 4 and 5. Kita lihat ayat keempat dan kelima. 여기 보면 물은 하나님께로부터 난 자마다 아까 예수가 그러면 하나님이 난 자 알겠습니까? 그 자마다 세상 이기니라. 세상 이기는 승리 이것이니 또 우리의 믿음이다. 또 그 믿음 뭐냐? 5절에 예수께서 하나님의 아들이신 믿는 자가 아니면 세상이 이제 누구냐? So it says, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only he who believes that Jesus is the Son of God. Dan ayat 4 sampai 5, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? 예수 믿는다는 말은 예수가 그리스도고 하나님의 아들이다. The word believe in Jesus means Jesus is the Christ and Jesus is the Son of God. Jadi kata percaya, mempercayai Yesus, di dalam Yesus ini artinya percaya ini yaitu Yesus adalah Kristus, Yesus adalah anak Allah. 자, 이름을 예수하라. 육신을 입고 세상 왔기 때문에 사람한테 누군지 이름을 붙이잖아요. 호적해야 되니까. Call him Emmanuel. The Bible tells us, he was he came to this earth with the flesh. So when the baby is born, we give the name, right? So, the name Jesus was given to him. Jadi kita panggil sebagai Immanuel. Tadi dia datang dilahirkan sebagai manusia dan datang untuk memberikan kehidupan ini kepada kita sehingga kita dapat diselamatkan. 이름은 막 붙이면 돼요. 여러분도 뭐 그냥 에미 예수. Okay, in the case of the name, you can give the name any kind of name. So even if you give the name to Emmy Jesus, then okay, you can call her Emmy Jesus. Jadi Yesus itu adalah sebuah nama, jadi kita bisa memberi siapapun nama Yesus. Bahkan contohnya seperti Ibu Emi, kita bisa memberi nama Ibu Emi sebagai Yesus. Jadi kita panggil dia Yesus. 그렇잖아. 그러니까 예수 믿는다는 말을 잘 이해하셔야 돼. 예수는 이름이에요. So you should understand the word believing in Jesus. Well, Jesus is just name. Jadi kita harus memahami, percaya di dalam Yesus. Karena Yesus itu hanyalah sebuah nama. 성경 보면 이게 무슨 무당이 뭐 어디 알았는지 바예수 지금 이름이 바예수라.
Even when you see the Bible, there is a one shaman's name. His name is Bar Jesus. Bahkan kalau kita lihat dalam Alkitab ada salah satu dukun bernama Bar Yesus. 그러니까 예수라는 이름이기 때문에 그 맞붙이면 돼요. 근데 과연 이게 예수 믿단 말이고 뭐냐? Okay, so Jesus is named, so you can put this name to anyone if you want. But what is the meaning believing in Jesus? That is important. Jadi Yesus ini hanyalah sebuah nama, kita bisa menaruh nama Yesus ini kepada siapa saja yang kita inginkan. Dan yang penting di sini adalah kita harus memahami dengan benar apa makna dari percaya di dalam Yesus. 이름은 예수 같은데 그냥 그분이 직분은 그리스도다. Okay, his name is Jesus, but his position, the office is Christ. 그래서 Jadi namanya itu Yesus, tapi ia mempunyai jabatan sebagai Kristus. 그리스도의 직분으로 오신 예수. Jesus who came as the office of Christ. 그죠? 이 직분을 가지고 Yesus datang sebagai 그리고 Kristus. 알고 봤더니 사람의 아들이 아니요 하나님의 아들이. Okay, when you know him correctly, he is not the son of a man, but he is the son of God. Jadi kalau kita memahaminya dengan benar, ini tidak hanya sekedar anak manusia, tetapi ia adalah anak Allah. 이분이 근본 하나님이시래요. Okay, his nature is what? God himself. Jadi dia mempunyai natur sebagai Allah. 우리를 구원해 사람의 몸을 입고 오신 분이 하나님의 아들이에요. In order to save us, he came to this earth clothed with human body. Dan untuk menyelamatkan kita, dia datang di dunia ini dengan tubuh 그래서 예수님은 manusia. 사람들이 인자하려고 그래. So Jesus asked, "Who do people say that I am?" Dan inilah dikatakan 뭐 세례가 내리 menurut orang-orang siapakah aku ini? 너희는 나를 누구라냐? John the Baptist, Jeremiah, Elijah, and one of the prophets. Okay, he don't care those things. And then he asked, "Who do you say that I am?" Dan mereka menjawab, Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah satu dari para nabi. Yesus tidak memperdulikan jawaban itu. Kemudian ia bertanya lagi, menurut kamu siapakah aku ini? 그때 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. At the time, Peter confessed, "You are the Christ, the Son of a living God." Pada saat itu Petrus mengungkapkan bahwa Yesus adalah Kristus anak Allah yang hidup. 예수님이 뭐랍니까? 바요나 시몬은 네가 복이 있다. What did Jesus say? Simon, son of Jonah, you are so blessed. Dan apa dikatakan Yesus, berbahagialah kamu hai Simon bin Yunus. 네가 똑똑하구나. 아니, Okay. 그렇죠? He didn't say, "You are so smart." Ya, tidak mengatakan kamu pintar. 네가 신학을 많이 공부했구나. Oh, you studied theology so much. He didn't say. like Oh, that. kamu belajar teologi dengan baik. 성경을 많이 읽었구나. Oh, you read Bible so much. He didn't say like that. Oh, kamu membaca Alkitab dengan baik. 네가 복이 있다. You are so blessed. Tetapi dikatakan berbahagialah kamu, Simon Mana? bin Yunus. 이걸 알게 하는 네 사람이 아니야. 하나님이 네가 알게 해줘. Why? It is not revealed by men, but by the Father, God. Karena ini dinyatakan bukan dari manusia, melainkan dari Bapakku. 여러분이 얼마나 복받은지 아셔야 돼. You should understand how you are blessed. How blessed you are. You should Ketika understand kita that. dapat memahami ini, betapa berbahagianya atau terberkati kita. 그래서 요한복음 마지막 보세요. So look at 20장 John 20:31. 30절 Nah, kalau 30절 kita lihat Yohanes pasal 20 ayat 31, 30절부터 35 예수께서 제자 앞에 이제 기록되어 하는 단어도 많이 행하셨으나
오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도의 주 믿게 하라며 또 너희로 믿고 그 이름은 뭐 생명을 얻게 하랍니다. Verse 30 and 31, would you read? Dan Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 memang masih banyak tanda yang lain dibuat Yesus di depan mata kita, depan mata murid-muridnya yang tercatat dalam kitab ini, tetapi semuanya yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias atau Kristus anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu peroleh hidup dalam namanya. Amen. 여러분이 예수가 그리스도고 하나님의 아들이다. 이 믿어진 자는 반드시 영생 소유하고 Jesus is the Christ and the Son of God. If it is believable to you, that person has surely are saved. Jadi ketika percaya bahwa Yesus adalah Kristus anak Allah, maka orang tersebut akan diselamatkan. 구원의 확신의 증거는 뭘 방금하고 의사는 아닙니다. 예수가 그 하나님의 아들 이게 믿어지는 거예요. The evidence of assurance salvation is not speaking tongues or some other things, but that it is believable to him that Jesus is the Christ and the Son of God. Jadi bukti keyakinan akan keselamatan kita yaitu bukan tentang berbahasa roh atau hal-hal lainnya, tetapi kita mempunyai kehidupan yang kekal, bahwa kita diselamatkan oleh Kristus anak Allah dan mempunyai hidup yang kekal. 그래서 초대교회는 날마다 성경 집이 예수는 그리스도라 가르치신다 했잖아요. So the early church believers, they never stop teaching and proclaiming that Jesus is the Christ when they are in the temple court and in their houses. Jadi seperti jemaat gereja mula-mula, mereka tiap hari melakukan pengajaran baik di bait Allah maupun di rumah-rumah memberitakan Injil tentang Yesus adalah Kristus. 어떻게 예수께서 이거는 뭐 예수께서 뭐 이거 몇 초? 1초 걸리나? If you 그만 say 합니다. Jesus is Christ, then it takes just 1 minute to say this, right? Not 1 minute, a few 이렇게 seconds, right? 설명했다고 말이에요. Then how did they explain this? 자, 그래서 Jadi jika kita hanya sekedar mengatakan bahwa Yesus adalah Kristus itu kan kurang 1 menit, tetapi bagaimana kita menjelaskan ini? They explained that Jesus is Christ in this way, the way of salvation. 여러분 jadi- 구원의 길 도표를 매일 웍사바라면 이거예요. Okay. Because of this, I ask you to do the workshop, the way of salvation, every day. Jadi dengan jalan keselamatan inilah kita dapat menjelaskan bahwa Yesus adalah Kristus. Karena itu pendeta meminta kita setiap hari untuk menggambar jalan keselamatan. 초대교회 성도들은요 확실히 그 구원의 확신이기 때문에 어떤 핍박도 굴하지 않아요. 그렇죠? Early church believers, they have assurance about their salvation. So whatever comes to them, they never deny that Jesus is Christ. Seperti inilah jemaat gereja mula-mula, mereka mempunyai keyakinan akan keselamatan mereka, sehingga walaupun penganiayaan atau datang kepada mereka, mereka tidak pernah menyangkal Yesus. 그들이 어떻게 그렇게 확신할 수 있었을까? How can they have this kind of assurance? Bagaimana mereka mempunyai kepastian ini? 교회가 복음을 말하지 않아요. The churches are not speaking 모르니까 about 말하는 거예요. gospel. 목사도 모르는데 뭐에 말하겠어? Even the pastors do not know the gospel. How can the pastor speak the gospel? Gereja-gereja mereka tidak memahami Injil. Bagaimana mereka bisa mengatakan tentang Injil, bahkan pendeta sekalipun. 여기 나오는 복음 선국 다 암송하고 녹취하고. Please, all the Bible verses in the way of salvation, please memorize those and then transcribe those Bible verses.
Jadi ayat-ayat dalam jalan keselamatan ini dimeditasi, direnungkan setiap hari sehingga ayat-ayat ini kita dapat transkrip atau rangkum. 그러니까 여러분이 이걸 계속 워크숍을 여러분도 모르게 확신은 While you are doing the workshop, the way of salvation, continually, not realizing, you have the assurance about your salvation concretely. Jadi bagaimana mungkin kalian menggambar jalan keselamatan setiap hari setelah sekian lama, tetapi kalian tidak mempunyai keyakinan atas keselamatan kalian? 구원의 확신이 있으면 나머지 따라옵니다. 그죠? If you have assurance of salvation, then any other things will follow to you. Nah, ketika kita Any other mempunyai assurances? kepastian akan keselamatan kita, maka hal-hal lain akan mengikutinya. 구원받은 하나님 자녀니까 아버지께 기도하면 되는 겁니다. Okay. 그죠? You are the child of God who are saved, so you can pray to your Father God. Dan kita adalah anak-anak Allah yang telah diselamatkan. Jadi kita dapat menjumpai Allah lagi. 구원받은 자와 하나님이 함께하니까 늘 하나님과 동행할 수 있어요. Okay. God is with the saved one, the children of God. So, he can walk with God and he can receive the guidance, Holy Spirit and God. Jadi mereka yang mempunyai keyakinan akan keselamatan mereka, dia bisa bersama-sama dengan Allah, dibimbing menerima keselamatan dari Allah, dibimbing Roh Kudus. 구원받았기 때문에 여러분 잘못한 것도 그냥 고백만 하면 돼요. Because you are saved, so even you made a mistake or you commit sin, so what you should is just confess to Him. Karena kita telah diselamatkan, ketika kita membuat kesalahan atau jatuh dalam dosa, kita hanya mengaku di hadapan Allah. 구원은 절대 변하지 않습니다. 여러분이 어떻게 해도 승리하게 됩니다. Okay, the salvation will never change. So, in what kind of a situation you are in, you will surely have a victory. Jadi keselamatan itu tidak akan berubah dalam diri kita. Jadi kita menghadapi situasi apapun, kita akan mengalami kemenangan atas situasi tersebut. 이제 이걸 가지고 여러분의 현장에서 여러분 이제 다른 사람에게 전달하는. Okay, if you do the workshop continually, if you are doing that, then now with this you deliver the way of salvation to people in the field. Nah, ketika kita secara berkontinuasi melakukan workshop jalan keselamatan ini atau menggambar jalan keselamatan ini, jadi kita harus memberitakan ini kepada orang lain di ladang. 오늘 강의는 여기까지인데. Okay, that's it for today. 포럼 주제가 뭐냐? 내가 구원받다 확신한 증거는 뭐냐? Okay, that's it for today. Then what is the forum topic? That is, what is the assurance of my salvation? Jadi materi pendeta cukup sampai di sini. Dan yang menjadi topik forum kali ini yaitu apa buktinya bahwa saya yakin bahwa saya telah diselamatkan. 알았죠? 여기 보니까 오늘 인도의 자매도 있는 에스더 라니 바테라 목사님 딸. Okay, here one Indian girl, Esther Rani, she joined this training also. Jadi di sini ada 얼굴 한번 보여줄 수 있나요? dari India juga bernama Esther Rani Bahtara. 언어를 잘하는 힌두어, 영어도 할 줄 알고. Okay, Esther Rani, can you show your face? 한국말 배워서 앞으로 통역하겠다 그러더라고요. Okay, she can speak English and Hindi. So anyway, she will learn Korean and later she want to interpret this gospel message.
저희 나왔네. Okay. She showed her face now. 렘넌트. Okay, she is remnant. 앞으로 한국말 배워가지고 통역해요. Okay, please study Korean hard and then please interpret the gospel message. 오케이? Okay. 메시지 잘 들으세요. 내일도 듣고 모레도 듣고. Okay, please listen the message carefully even tomorrow and the day after tomorrow. 자, 오늘은 시간이 조금 오버됐지만 여기까지 하고 포럼하고 또 여러분 아마 호흡하는 것도 있고 다 그거 하고 또 내일도 강의하겠습니다. Time is a little over, but anyway, please have forum time and then have a deep breathing time also. So let's see you tomorrow. See you tomorrow. 우리 나오르 목사님 기도하고 마치. Okay, Pastor Nahor's prayer we will finish. Jadi dimohon untuk Bapak Nahor menutup pertemuan kita kali ini dengan doa. Apakah suara saya dapat terdengar jelas? Jelas, Pak. Baik, Bapak Ibu, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa dan kita akan melanjutkan pada besok dan lusa. Kita berdoa. Tuhan, kami naikkan syukur kami kepada Engkau oleh karena perkenanan-Mu mempertahankan kami dan terus memelihara kami dengan firman-Mu. Terus kami pelajari kami terima dari hamba-hamba-Mu, khususnya yang sudah disampaikan oleh Pastor Sim hari ini. Tolong kami ya Tuhan supaya kami menjalani hidup yang berpusat kepada Engkau, melayani yang berpusat kepada Engkau, dan melaksanakan apapun berpusat kepada Engkau. Kristus Tuhan, anak Allah yang hidup. Biarlah kekuatan rohani kami alami, kepenuhan Roh Kudus kami alami, untuk hidup dan melaksanakan tugas kami sebagai hamba-hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami mengakhiri pertemuan kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amen. Okay.